नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मान स्वागत। ज्योत्ना मैडम आमर आसी रेडी होगी ठिया जाइए वीडियो बनवाई। नमस्कार दर्शक बंधु। हाँ दर्शक बंधु तुम नमस्कार को अनेक बसते केतल कर नहीं जाउछि। नहीं जीव हां केमती नब कह नहीं नेला देखी। आसिली ई हाथ रे करतली ई हाथ नहीं आसिली। हौ रेडी हो जाइए ताले मु प्रश्न पचारुची मु भी प्रश्न रेडी कर देइछो। माँ तार कला अटे पुओ चकचक करे से किए? माँ तार कला अटे पुओ चकचक करे। माँ पूरा कालिया किटी किटी पुओ किंतु पूरा चकचक करे। चकचक करे माँ वेस्ट इंडीज रू आसी पुओ अमेरिका रू नहीं ये की बड़ा क्वेश्चन कौन बा गोटे जिनस सी जिनिस हिंट्स देवी से अलंकार तैयारी हुए सुना सुना ए जो कौन कोयला खनिज कोयला को अलंकार करा जाए कोयला चकचक करे कहलो कालिया कच्च कच्च बोली तेणु किए बुझियो मु तो जानिनी क्वेश्चन आंसर तमे एई बळे क्वेश्चन पचरछ हीरा हीरा आ हीरा चकचक करे कला ई क्वेश्चन संगे हीरार संपर्क मते कहलो बुझ हीरा कूट बाहरे खणिरु को खणिरू कोयला खणिरु तो माँ कौन है माँ कला पुओ चक 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 तो बुझिल क्वेश्चन उत्तर तो कला भितर चकचक हो पुओ बाहरला एमिति एक गछ जार गंडी को लोक खाती कौन से गछर गंडी को लोक खाती माने से गछटी को लोक खाती खाती बड़ गछ ता गंडी को लोक खाती कदली गछ मंजा एटा उत्तर धाई के दे देले कदली बारी र झिया मु आउटिके ए कौन पचरना हम बाइरे मिंचे मिंचे कदली गछ आ सेति कहि दिल ना माल को कहि दिल ए प्रश्न उत्तर दिया कदली गछ नुहे किंतु से कौ गछ जेउथिरु काठ बाहरे नाही से किंतु कदली गछ नुह कदली गछ नुह किंतु से आ कौ गछ जेउथिरु काठ बाहरे नाही काठ बाहरे नहीं छब्बी से आंगुठी चुबी साइला पर जाई बाहरी बरे कोठी आंगुठी चुबी एंते एंते कले सजना गछ सजना गछ सजना गछ काठ बाहरिबनी काठ कोन से कोतरे काम रे लागे काम न लागले भी काठ बाहरे ना आ कदली गछ नुह आ को गछ आ तो सबुतरु काठ बाहरे कोतरु कोदरो तमे नीचे कहना तो काठ बाहरे तमे को कोदरो गछरु काठ बाहरे नहीं ना भाब भाब चिंता कर मुंड खर्च कर काठ बाहरे नहीं जालेनी तो बाहर थो ना काठ न बाहरले कहबी मु कहबी मु कहबी मु कहबी जदि 1000 टका दब ताले कहबी रुआ मो भाबे दाले 1000 टका दरकार नहीं मो पाखे 1000 टका नहीं तुम खाली पैसा ना कथा जान जाओ फूल गछ बड़ गछ बड़ 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 गछ बड़ ताल गछ अत्यधिक बड़ ताल गछ काट बहुत मजबूत ताल श्रेणी जान कि नहीं गछ 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 गुआ गछ कहीं गुआ गछ ये को लोक जो मैंने आजबेस्ट पकाती गुआ गछ काटिक आनी पकाती मु कहबी कौन भंडा गछ ओहो कौन है इजीटा थिला
ଇଜି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ବୋଲି ସେ ଗଛ ହିଁ ମୋ ମନକୁ ହିଁ ଆସୁନଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ମୋ ଦୋଷ? ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଦୋଷ ନା ଆଉ? ଗୁଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ, ସେଟା କ'ଣ ମୋ ଦୋଷ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭାବିଥିଲି କହିବି ବୋଲି, ତାଳ ଗଛ ହେଲାନି ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କୋଉଠୁ ହବ? ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛର କାଠ ବାହାରେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଜାଳେଣି ବାହାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛର କାଠ ବାହାରେ, ମଞ୍ଜଟା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖୋଳଟା ନା ଦାଢ଼ଟା ଚାରିପଟ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ଶୁଣିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମଶା ନ ହବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ନାଇଁ ମ ଆଉ ସେ ପାଣି ଇଏ କଲାବେଳେ ତାକୁ କରନ୍ତି ଢେଙ୍କ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରନ୍ତି। ହଉ ସେ ଛାଡ଼। ଜଳା ବି ହୁଏ। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତି କେଉଁ ଗଛ ଯାହାର ଖୋଳପା ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି? ଆଜି ଖାଲି ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋଳପ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ଗଛର ଖୋଳପକୁ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ, ଚୋବେଇ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ। ଚୋବେଇ ଯାଆନ୍ତି? ଡାଲଚିନି। ଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି? ଆରେ ଏଇ କହିଲି ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଡାଲଚିନି? ଖାଆନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ତରକାରୀ ପତ୍ରରେ ପକାନ୍ତି ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ। ଗଛର ଯୋଉ ଛେଲିଟାକୁ କିଏ ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଦେଖିଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାହିଁ, କଥା କହିଲି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ 5ଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ମୁଁ 6ଟା ଲେଖି ଦେଇଛି ଆଜି ନା। ତମେ 6ଟା ଲେଖିଛ କି 5ଟା ଲେଖିଛ? ସେ କେଉଁ ଗଛ ଯାହାର କାଠକୁ ଲୋକମାନେ ଲଗାନ୍ତି? ହାଁ? ସେ କେଉଁ ଗଛ ଯାହାର କାଠକୁ ଲୋକମାନେ ଲଗାନ୍ତି? କାଠକୁ ଲୋକମାନେ ଲଗାନ୍ତି? ଲଗାନ୍ତି ମାନେ? ଲଗାନ୍ତି, ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତି। ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତି? ଲିମ୍ବ ଗଛ। କାଠକୁ ଆଣି ଲଗାନ୍ତି? ନାଇଁ, କାଠ ନା, ତା ପତ୍ରକୁ ଲଗାନ୍ତି। ଲିମ୍ବ। ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ। ଚନ୍ଦନ କାଠ। ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିଦିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ଟିକେ ଏବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଦିଅ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛ? ଦୟା କରିକି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜମା ଦେଖିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦର୍ଶକ ତମ କଥା ରଖିବେ। ତୁମେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛ ପରା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ପଳେଇଲାଣି, ଏଣ୍ଡିଂରେ କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ହେଲା। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗେ, ନାଇଁ ଲାଗିବ ଯଦି କାଲି ଆଡ଼ିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ବନେଇଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି? ପୁରା ଲେଖିକି ପୁରା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଟାଇପ୍ର ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଜଣେଇବେ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭଲ ଖରାପ ଭଲ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେମାନେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା କ'ଣ? ନମସ୍ତେ। ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଉ, ସିଏ ଠିକ୍ ତ ଅଛି। ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହଉ, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଭୋଟ ଦେବେ।